Estamos orando por nuestro hermano Suresh, que él tiene que ir a la India en este mes. Yes, and we want to ask everyone who's watching us over the air and everyone here that to keep our brother and our sister in prayer because they have to travel back home. So we want the Lord to take them and bring them home safe. Aquí creo que nomás el hermano Suresh y su Just niña. Suresh, okay, and a baby girl, You know okay? going out, sister? No, So, okay. oremos al Señor para que el Señor les provea. Yes, and we pray that the Lord will provide. Sabemos que hay un caos ahorita en los aeropuertos por lo que está And sucediendo. we know that there is chaos for everything that is going on. Pero hermano, recuerde esto, no deje de interceder por la India. Remember, and what we learned in Sunday school today, do not stop interceding for the country of India. No solamente ore, interceda por favor, Not only pray, but intercede, para stand in the encontrar gap, la misericordia de Dios. so that we may find the mercy of God there in India. Amén. Amen? Y en todos los países que están sufriendo And of todavía. course, of all the other countries, and we still continue to stand in the gap for the country of Venezuela. The Lord has placed our heart there, and we know we are going to see the breakthrough. Seguimos intercediendo por Venezuela y sabemos que vamos a ver ese quebrantamiento, vamos a ver la misericordia de Dios en Venezuela. Y por favor no se olvide de mi México querido. Amén, hermanos. And also for our dear and beloved Mexico as well, brothers, if you can pray for Mexico too. Mexico needs salvation. And this great nation too. And this great nation as well. This great nation needs to go back to the Lord. Yes, esta gran nación necesita que regresar a su fundamento bíblico. Y es parte del mensaje del día de hoy. And the reason for this we say is because it is going to be part of today's message. Vamos a estar viendo Gálatas capítulo 1. And we will be in the book of Galatians in the New Testament. If you can go to chapter 1. Usted sabe que en el tiempo presente hay una corriente de herejías, vamos a decirlo de esa manera, por todos lados. Hay una corriente de herejías por todos lados en el presente. Because we know that in present day now, there is heresy rising up everywhere. Y no solamente herejías, la manera en que se ha diluido el evangelio de salvación. And not only heresy, but also in the way the gospel has been diluted. Y encontramos a muchos predicadores de renombre que cómo han comprometido el evangelio. And also great men and women who have diluted the gospel in the name of Jesus. Necesitamos que Dios nos ayude. And we need the help of the Lord. Necesitamos arrepentirnos. And we need to repent. Amén, hermanos. Amen? Esto nos lleva al libro de Gálatas, And this takes us to the book of en el Galatians capítulo 1 y el verso 6. in chapter 1, verse 6. Así que encuéntralo por favor. So find it, please. El apóstol Pablo le escribe a la región, a las iglesias de la región de Galacia, And here we can see that the Lord is writing to the people in Galatia, o a la provincia de Galacia. or to the province of Galatia. Y usted puede ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el capítulo 16, And you can see in the book of Acts in chapter 13, 16. para poder entender geográficamente cuál es la región de Galacia. So there in your homes, you can go back to Acts chapter 16 and on, and you can see and understand the geographics, the area that the Apostle Paul speaks of. Eran varias ciudades que componían esa provincia, Because esa región. it was put together with several provinces. Y es lo más probable que el apóstol Pablo fue a esas regiones, por supuesto. And of course, it seems that the Apostle Paul went to these Y en areas. alguna de ellas sufrió persecución. And in some of these provinces, the Apostle Paul suffered persecution. E históricamente tenemos entendido que la región de Galacia And historically, we know that in Galatians, se componía por algunas de las ciudades que le voy a mencionar. and it was put together with some of the cities we are going to Y mention. usted las encuentra en Hechos 13 y 16, ahí las encuentra. And you can find these provinces or cities in the chapters of 13 and 16 of the book of Acts. Así lo podemos pronunciar en inglés, pero Iconio es una de ellas. Icon, Listra, Lystra, Derbe, and Derbis, Macedonia, Macedonia. Capadocia, You got me on that I think Cappadocia. one. Okay, perfect. Capadocia son regiones en las cuales el apóstol Pablo And
And those are the regions that the Apostle Paul, fue en sus viajes misioneros. where he went on his missionary trips. Y en esas áreas encontró oposición. And in those areas, he found opposition. So, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, So here, when the Apostle Paul is writing to the Galatians, algunos le llaman los galos. and some of them call them the Galatians, well, in English is Galatians. Sí, hay varias creencias, hermanos. And there's a lot of beliefs. Algunos dicen que era una provincia romana And some say it was a Roman province. y otros una provincia de Asia Menor. And some say that it belonged to Asia Minor. Entonces creemos que era en Asia Menor, So we believe that it was in the region of Asia Minor, donde se encuentran las ciudades que les acabo de mencionar. where Galatians is where the area that we just mentioned. Los que dicen que era una provincia romana And for those who say that it was a Roman province, era porque en ese lugar habitaban todos los galos. and that is because the majority that reside there were from Galatians, Y hablaban todos el mismo idioma. and they all spoke the same language. Pero conforme a la evidencia bíblica, But according to biblical evidence, se ha llegado a la conclusión que era en Asia Menor. the conclusion came out that it belonged to Asia Minor, Parte de lo que ahora es Turquía. which is known now present day Turkey. Un poco de historia nada más. It's just a little history introduction. Porque si usted analiza las cartas de Pablo, de los apóstoles, But if you see here, you analyze the letters of Paul, y analiza su contenido, su introducción, and you analyze their introductions. y las lee con atención y mira las regiones, usted se va a dar cuenta. And as you read the letters and you see that the areas and the introductions, you will see. Pero en esta carta el apóstol Pablo sale a la defensa del evangelio de Jesús. But here you can see that when he was in the area of Galatians, that he began to defend the gospel. Y podemos decir que este es un mensaje en defensa del evangelio. And which you can say that this message is a message of defense of the gospel. ¿Alguien se recuerda cómo se le llama a eso, a defender el evangelio? Do you remember the word that we use when we are defending our faith? Se le llama apología, Apologetics. apologética. Apologetics. Y no es apology, And it's not to apologize. no es pedir disculpa, It is not to es apologize. defender la fe. It's to apologetics is to defend your Sí faith. tenemos que hacer esa aclaración. And we have to make that clear. Es It's apologético, apologetics. en defensa de la fe. It's defending the faith. Hablamos de pararnos en la brecha, ¿sí o no? And remember, we speak about standing in the gap Y defender el evangelio. and to defend the faith. Bueno, el apóstol Pablo lo que hizo. Well, this is what the Apostle Paul did. Y el verso 6 del capítulo 1, And in verse 6 in chapter 1 of Galatians, de ese el título de este mensaje es el evangelio verdadero. and the title of this message is The True Gospel. Correcto, the true gospel, el evangelio verdadero. The True Gospel. ¿Alguien sabe cuál es el evangelio verdadero? Does anyone know what is the true gospel? El evangelio de Jesús. It is the gospel of our Lord Jesus Christ. ¿Y qué significa evangelio? And what does gospel mean? Las buenas noticias. It is the good news. I hope y'all are taking notes. Las buenas noticias. It is the good news. Le tengo buenas noticias. I have good news for you Hay today. salvación en Jesús. There is salvation in Christ Hay Jesus. perdón de pecados en Jesús. There is forgiveness in Christ Y Jesus. solamente en Jesús. And only in Jesus. Nadie más. No one else. So, el evangelio completo And the complete gospel, y el evangelio verdadero the true gospel, tiene como centro has the center theme, a Jesús, Jesus, el Hijo de Dios. the Son of God. Y no hay otro nombre. And there is no other name. Dice Hechos capítulo 4 verso 12, 4:12 of Acts. porque en ningún otro hay salvación, Because there is no salvation under anyone. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres And there is no other name under heaven given to man en quien podamos ser salvos. that we may be saved. ¿Ya ves esos versos? And remind or remember the Memorize. verses. Memorize them. Grábeselo porque lo necesita. Because you need this. Cuando él está en la defensa del evangelio de la fe, When you are defending your faith, necesitamos saber la escritura. we need to
know Scripture. De pronto se encuentra usted en el trabajo de no trae su Biblia. And then all of a sudden you're at work and you don't have your Bible. Y comienzan a atacarle en su And fe. then they began to attack you in your Y faith. comienzan a decir que Jesús no es cierto, no es Dios, no es Salvador, no es el Mesías. And then they begin to say no, that Jesus is not Savior, He's not Lord. Ojalá que tenga varios versos memorizados. I pray that you have several scriptures Para memorized. que con mucho amor That with a lot of love y con mucha convicción and with lots of conviction, defienda su fe. you may defend your faith. No pelee, Do not fight. no contienda. Do not fight Con mansedumbre, dice Pedro, or argue, but the Apostle Paul says, but with humbleness, defienda su fe. defend your faith. Amén, hermanos. Amen? ¿Estamos de acuerdo o no? Are we in agreement or no? Verso 6 dice así. Verse 6 says in this way. Recuerde, es el apóstol Pablo. This is the Apostle Paul. Estoy escandalizado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Y la palabra aquí, maravillado, es escandalizado. And here he uses the word astonished. Estoy anonadado I am astonished de que tan pronto that quickly se hayan alejado de aquel que los llamó. ¿Quién? Dios. you have deserted the one who called you. Who? God. Por la gracia de Cristo. By the grace of Christ. ¿Quién nos llamó a nosotros? So who called you and I? Dios nos llamó. God has Por called la us. gracia de Jesús. By the grace of Por la Jesus. misericordia de Dios. By the mercy of God. El apóstol Pablo había ido en su primer viaje misionero And the Apostle Paul had gone in his first missionary trip a estas ciudades y estableció las iglesias. to these cities, and he established these churches. So, toda la región de Galacia, And all of the region of Galatia, él la cubrió en sus viajes misioneros. he covered it in his missionary Pero trips. luego volvió otra vez But then he went back y encontró que había falta de fe and he found that there was a lack of faith. y recibió correspondencia And he received letters de que los Gálatas se habían corrompido. that the Galatians had corrupted themselves. Escuche bien, ya desde ese tiempo From in those days, y en el día presente and also in the present days, siempre ha habido intrusos there has always been intruders que se infiltran en las iglesias that will filter themselves in the churches para torcer los caminos de Dios. so that they may distort the word of God or the ways of God. En este caso And in this case, había judaizantes they were Judaism, que entraban a las iglesias the Judaizers that would enter the homes, the churches, y querían forzar a los hermanos convertidos a seguir practicando los ritos de la ley. and they would filter the homes, the churches, and try to convince the born-again Christians to go back to the laws and the Y practices. no solamente eso, And not only that, la ciudad de Iconio but the city of Icon, era una ciudad que se practicaba la nueva era y la magia. and that is where the new age, so it's really not new, right? No. The new age and the practices there. Y eso los mutiladores del cuerpo, los destructores del cuerpo de Cristo, And he would say the mutilator, the ones that destroy the body. lo habían infiltrado dentro de la iglesia. So then they would infiltrate in the churches. Y habían logrado persuadir o convencer a unos. And they're the ones that filtered in, convinced some of the brothers and sisters there. Porque en la carta de Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó. And here the Apostle Paul says, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called No es you. que se le iban a alejar, Not that they had gone away, ya se habían apartado but they had already del departed Dios eterno. of the eternal God. Recuerden, hermanos, que lo que era esas regiones, And you remember that region, todo lo que es Asia Menor, all of the area of Asia Minor, las iglesias de Éfeso, de la Odisea, todas las iglesias, the churches of Ephesus, of Laodicea. recuerden que en una de ellas se practicaba la adoración al emperador. And remember, in some of them cities, they would practice the adoration to the emperor. Y muchos cristianos
que se dieron a la presión, And some of the Christians that went with the pressure, abandonaron la fe para no ser perseguidos. they caved into the pressure so that they would no longer be persecuted. Por ejemplo, yo le mencioné, no más un ejemplo, Just one example. que vamos a decir en la ciudad, para entrar al mercado de la ciudad, All right, just for example, before they can enter into the marketplace of the city. tú entraste al mercado en Turquía. Yes, there when we went to Turkey and Istanbul in the market, O en el mercado el mercado de abastos en la Ciudad de México o en Ciudad Juárez. or there when you go to your countries, there's always a main marketplace. Bueno, para entrar a ese lugar, And to go into those a la places, entrada, a la mera entrada de esos lugares, right in the entrance, había una imagen del emperador there was an image of the o emperor un altar al emperador. or an altar to the Y emperor. todo el que entraba tenía que echarle incienso And everyone who would enter had to use the incense en señal de adoración y tributo al emperador como Dios. in sign of worship and acknowledge him that he is God. Y todo aquel que no lo hacía se le negaba la entrada para comprar lo que ellos necesitaban para su sustento diario. And anyone who would not participate was not allowed to enter to be able to buy their daily food or necessities. Bueno, en Iconio se practicaba la magia, And there in an icon, they would practice magic, espíritu de adivinación. the spirit of divination. Había mucho. And there was much of that. La Biblia dice cuántos libros de magia negra quemaron cuando vinieron a Cristo Jesús. And there, the Bible says how much books were burned from those who left the practice of magic arts. Dice el apóstol Pablo, y estoy maravillado de que se hayan apartado And he says, I am astonished that you are so quickly to desert, para seguir un evangelio diferente. to follow a different gospel. Y dice, no que haya otro evangelio, Not that there is another gospel, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. and he says, which is really no gospel at all, evidently, since people are throwing you into confusion and you are trying to prevent the gospel of Christ. Pregunta para usted, But a question for you, en el presente, in nowadays, ¿habrá quizás algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo? are there people out there trying to distort the word of God? ¿Habrá falsos maestros, falsos predicadores que diluyen el evangelio de Jesucristo? Are there false teachers, false preachers are trying to water down the gospel? Sí hay. Yes. Yes, Usted there los ha is. mirado And you have seen. o hasta los ha conocido, And you also may know some. que enseñan tanta cosa que ni siquiera están en la Biblia. That they teach so much that it's not even in the Bible. Hablamos en la escuela dominical acerca de la adoración a los ángeles. And this morning we spoke about, during Sunday school, the worship to angels. Eso no es bíblico. That is not biblical. Olvídese. Forget about worshiping angels. Hay cristianos And there are que Christians tienen sus casas llenas de angelitos that have their house filled of little angels. y hasta nombre les ponen, ¿eh? And they even put names to the angels. Más hay dos arcángeles, There's only 2 archangels that are mentioned. ¿sí? O más hay uno. Or there's only one. ¿De veras? ¿Quién es el ángel Gabriel? ¿El arcángel Miguel? Archangel Michael ¿Y cuál es el otro? and Archangel. Yo pensé que Gabriel solamente era ángel. ¿Listos? Ready. No se invente arcángeles ni se invente ángeles. Do not invent archangels and do not invent angels. Una curva nada más. That's Dice, just a curve. no que haya otros, sino que quieren pervertir el evangelio. Not that there is another gospel, but they have come to bring confusion. Escuché a un predicador hace como 1 o 2 años que dijo, And I heard a preacher a couple of years ago say, en televisión nacional, in national television, le preguntaron, le dijeron, ¿tú qué crees? ¿Que hay más caminos para llegar al cielo? and they asked him, is there other ways to Christ or O to nada get to más hay heaven? uno. Or to get to heaven, or is there only one? Dijo, bueno, yo creo que no necesariamente hay solo uno. Well, I believe that there's not only one way to heaven. Hay más caminos. There's more ways. Mentira. That's a Es lie. pervertir el evangelio. That is to pervert the gospel. San Juan 14:6 dice, And John 14:6 Jesús says, dijo, yo soy in el camino y la verdad
y la vida, y nadie va a mi Padre sino a través de mí. I am the way, the truth, and the life, and there is no other way except through me. No hay otro camino. There is no other way. Quizás muchos caminos lleguen a Roma, And maybe all roads lead to Rome, pero al cielo no más uno. but to heaven only one. Cristo el Señor. Christ Sin Jesus. Cristo And without no Christ, podemos ver al we Padre. will not be able to see Así the que antes Father. de morir, So before we die, antes de pasar a la eternidad, and before we go into eternity, asegurémonos be assured de que somos de la fe de Jesús. that we are of the faith of Christ. Amen. Amen? Mas si aún nosotros, dice Pablo, los apóstoles tenían autoridad. And here we see that the apostles had authority. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que nosotros les hemos enseñado, sea anátema. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. No dijo nombres, He didn't say any names. pero aunque fuese Gabriel And even if it was Gabriel, the Or archangel, Miguel. or the Michael, the con archangel, otro evangelio that would come with another gospel, del que les hemos enseñado, ese evangelio sea apartado para juicio maldito. let them be under God's curse. Amén, hermanos. Hay una organización, And there is an organization, hay una secta, there is a cult, que un ángel entre comillas le dio la revelación. that an angel, in parentheses, gave them a revelation. Y ese ángel se llama el ángel Moroni. And the angel of this, the name of this angel is the angel Moroni. Cuidado, Be careful. estoy hablando de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos And I días. am speaking about the cults of the Latter-day Saints. Si aún yo, dice Pablo, And the Apostle Paul, even if I me invento un evangelio, invent another gospel, un evangelio suavecito, a gospel that is smooth, un evangelio que vive como tú quieras, no or importa. a gospel that says, live how you please, it doesn't matter. Con que vengas a la iglesia Even if, only if you come to y church pagues tus diezmos and pay your y des time tus ofrendas and give your y offering hagas buenas obras and do good y deeds ayudes a los pobres, a los viudas, a los and help the huérfanos, poor, the widows, the orphans. ya estás perdonado. You are forgiven. Cuidado, hermanos. Be careful, La Biblia es bien clara. because the Bible is very clear Debemos de permanecer en la escritura. that we need to remain in the scripture. El libro de Revelación dice, And the book of Revelation al que se says, santifica, santifíquese it más. says, whoever sanctifies himself, Y al sanctify que even more. está sucio, ensúciese más. And who is dirty, let them dirty themselves even more. O es tinieblas o es luz. It says you're either light or darkness. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Así que no importa si un ángel viene y le da otro evangelio. So it doesn't matter if an angel comes and brings you a gospel Sea maldito ese evangelio. and it says be under God's curse, Porque no es el evangelio de Dios. because it is not the gospel of God. ¿Cuánto más un hombre? How much more a man ¿Cuánto más un ministro, un pastor, alguien que predica el evangelio? or a man or a minister Le tragamos un evangelio diferente. that brings to you a different No gospel? lo crea. Do not believe it. Un evangelio que lo hace sentir bien. Just a feel-good Un gospel. evangelio que le dice, no le hace, hombre, Dios te ama, te va a perdonar de todas maneras. A gospel that says, oh, don't worry, God's going to forgive you El anyway. evangelio que no lo confronta, A gospel that doesn't confront you, y déjeme alguna corrección, a correction. porque el evangelio dijimos que son buenas nuevas. Because remember, we said that the gospel means good news. Pero las buenas nuevas de salvación en Jesús But the good news of the gospel demandan de nosotros un cambio. demands of us a change. Demandan de nosotros una transformación. Demands of us a transformation. No es que no tropecemos, quizás sí, Maybe we might trip in our pero walk, demanda un cambio, but demands a change, una a regeneración, regeneration, una entrega total al Señor Jesús. a total surrender to our Lord Jesus. No podemos buscar atajos, o sea, We- caminos cortos. We cannot try to find shortcuts. O somos de Cristo o no somos de We're Cristo. either of Christ or we're not. Amen? Como antes les hemos dicho, en el verso 9, Verse 9. también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea apartado para juicio.
As we already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Y un punto bien importante en el verso 10. And this is an important point. Dice el apóstol, pregunta. And this is the Apostle Paul asking. This is the question. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Now here's the question. I am now trying to win the approval of human beings or of God. El evangelio diluido, And a gospel that has been diluted, el evangelio que no es el evangelio de Jesús, a gospel that is not a gospel of Jesus, busca siempre el favor de los hombres. is always looking for the favor of man. Hay personas, escuche bien, And please listen closely. más bien hay ministros And there's ministers que permiten pecado dentro de la congregación, that they allow sin inside of the church con tal de que la persona no se vaya, just for that person would not leave, que no se vaya a sentir porque se va. or that the person does not feel offended and leave. En otras palabras, no hables de pecado porque hay algunos que son fielmente diezmadores Don't speak about the sin because that person is a great tither y pagan buenos diezmos and they give good y tithes buenas ofrendas. and good offerings. No lo ofendas. Do not offend. Conozco la historia, una anécdota And here's an analogy. de un predicador que lo invitaron a ir a predicar en una iglesia. And this is a story of a preacher that was invited to go preach. Y es cierto, ¿eh? And this is a true Sí, story. es cierto. Sé que cuando llegó a la oficina del pastor, And when he arrived to the office of the pastor, le pidió las copias de su sermón, las notas. and the pastor asked him the notes ¿Y se las for his entregó? sermon. So the guest gave him the notes. El pastor predicador le dio las notas al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia le dijo, mire hermano, todo está bien. He says, Pastor, everything's good, Tu sermón está muy bueno. and your sermon is great. La introducción, The introduction, bien trazado. you've developed it very Pero well. aquí hay un punto que quisiera que borraras. But here's one of the points that I want you to erase: La fornicación. the fornication. Borra. Erase it. Y acá hay otro punto. And here's another point: El tomar y el fumar. to drink and smoke. Aquí tengo hermanos que aún toman y aún fuman. I have brothers here who still drink and smoke, Y son miembros de la iglesia. and they're members of the church, De hecho son líderes. and they're leaders. Y yo no quiero que vayas a predicar de eso porque se van a And ofender. I don't want you to preach of it because they're going to be offended Y se van a ir. and they're going to leave. El pastor quedó asombrado. And Entonces, ¿qué quieres que predique, hermano? And the preacher that was invited says, well, what do you want me to preach? Yo vengo a predicar en contra del pecado y en contra de las obras de la carne. I come to preach against sin and the deeds of the flesh. Bueno, no le convenía al pastor de la iglesia porque se le iban a ir varios. Well, the pastor, it did not go well with him because some people were going to El leave. problema es para nosotros los predicadores cuando estamos de acuerdo en diluir el evangelio de Now, Jesús. this becomes a problem when the pastors decide to dilute the gospel. El apóstol Pablo le iba a dar cuentas a Dios. Because the Apostle Paul here in his question was saying, I'm going to have to answer to Y le God. aseguro que ya le dio cuentas a Dios. And I assure you, he's already given. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. He has already given an account to God, and so will we. Por lo que predicamos, por lo que enseñamos y por lo que vivimos. By what we preach, by what we teach, and what we live. No hay otro evangelio. There is no other gospel. Hermanos, el evangelio que no confronta el pecado no es evangelio. A gospel that does not confront sin is not a gospel. El evangelio que no exige un cambio no es A evangelio. gospel that does not ask for change is not a gospel. El evangelio que no exige santidad no es evangelio. A gospel that does not ask for sanctification is not a gospel. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Amen? De este lado. Amén. You out there, type amen, please. Dice Pablo, busco el favor de los hombres. And here the Apostle Paul is saying, am I trying to win the approval of human beings? En ninguna manera. In no way. Or am I trying to please people? Trato de agradar al hombre o a Dios. Do I try to please people or do I try to please God? Mi deber es agradar a Dios. But I'm supposed to please God. Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo, dice Pablo. If I were still trying to please people, I would not be a
servant to Así que cuando mi Christ. esposa y yo, So when my wife and I, si les predicamos un evangelio que solamente les sobe la espalda, if we preach a gospel that is just smoothing to you, y diga, sigue viviendo como quieres, Dios te ama, and we tell you, continue living the way you live, Jesus loves you, estamos agradando al hombre we are pleasing man. y estamos en problemas con Dios, ella y yo los dos, And both and I will be in trouble with God. porque tenemos que predicar la palabra como es. Because we have to preach the gospel the way it is. Cuando una persona viene a creer el evangelio de Jesús So when a person comes to believe in the y gospel tiene un encuentro con Cristo, and has an encounter with Christ, hermanos, es una victoria y es una it is transformación. a victory, it is a transformation. No solamente yo en mi casa, Not only me in my house, las generaciones detrás de nosotros. but it is the generation that comes behind us. Debemos de dejarles un legado a nuestras generaciones que vienen. Because we have to leave a legacy for the generations behind Es us. que a veces no pensamos en ello. Because sometimes we don't think of that. Es nuestra responsabilidad It is our responsibility, como seguidores de Jesús, like followers of Christ, dejar un legado de fe. to leave a legacy of faith, Que digan los hijos, mi padre y mi madre no se avergonzaron del evangelio. so that our generations can say, my father and my mother were not embarrassed or ashamed of the gospel. Sufrieron persecución, They suffered persecution. sufrieron rechazo, They suffered rejection. sufrieron ataques, They suffered pero hasta el attacks. final, But at the end, to hasta the el último end, día, to the last day, yo puedo decir I can que digan say sus hijos y los míos, that your children and mine, mi padre y mi madre hasta el final permanecieron en Cristo Jesús. that they may say your father and mother remained until the end. Amén. Todo otro evangelio es anátema. So it says, every other, the rest of the gospels, let it be cursed. Es apartado para juicio. And it is separated for judgment. Mas les hago saber, hermanos, dice Pablo, And we continue on in verse 11. que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Y con este Christ. punto quiero terminar. And we end with this point. Dice en el 17, porque ya habéis escuchado acerca de mi conducta, verso 13, perdón, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people, and I was extremely zealous for the traditions of my father. Era celoso, And we see here that Paul was jealous. era fariseo, He was a Pharisee. era de los hombres más influyentes He was one of the most influential y men, religiosos and he was very que religious, perseguía a la iglesia de Dios. that persecuted the church of God. Su nombre era Saulo de Tarso, And his name was Saul of Tarsus. que ahora es el apóstol Pablo. That now we know him as the Apostle Y Paul. por mano de él muchos fueron arrestados. And by his hand many were arrested. Por mano de él muchos murieron como mártires. And by his hand many died of martyrdom. Esteban murió siendo aprobado. And Stephen died being approved by him. Pablo aprobó en su muerte. And Paul approved his death. Dice la Biblia que estaba un joven ahí llamado Saulo, And the Bible says that there was a young man named Saul, trayendo testigos falsos. bringing false witnesses. Escuche bien, dice Pablo, And Paul says, verso 15, verse 15. pero cuando le agradó a Dios, por eso es que fuimos llamados por Dios, cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que antes eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. It says, but when God, who set me apart from my mother's womb and called me by his grace, was pleased to reveal his Son in me so that I might preach him among the Gentiles, my immediate response was not to consult any human being. I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Later I returned to Damascus. Regresó a Damasco. He went back to Y Damascus. pasaron 3 años. And then it says in verse 18 that after 3 years, Subió a Jerusalén I went up to Jerusalem. y fue a platicar con el apóstol Pedro. And he says to get acquainted with Y Cephas. fue instruido. And he was instructed. Primero fue rechazado, And first he was rejected, of pero luego course. le dieron la diestra de hermanos. But then they gave him the handshake of a Y fue brother. instruido. And he was Y él instructed. fue llamado a predicarle a los gentiles como usted y como yo. And he was called to preach to the Gentile, which is you and I. A anunciar que solamente en Jesús hay And to salvación. announce that only in Jesus there is Que salvation. solamente en Jesús hay perdón de That pecados. only in Jesus there is forgiveness of sin. Hermanos, Jesús, el Cristo de Dios, Jesus, the Christ of God, todavía tiene el poder para salvar al pecador. still has the power to forgive the sinner. Todavía tiene, mire, la sangre preciosa de Jesús. Todavía tiene el poder para transformar a cualquier adicto, hermano. And the blood of Jesus, and for all those who are watching who say addiction is impossible, we rebuke that in the name of Jesus. En el nombre de All Jesús. addiction is not greater than our God in heaven and his precious blood. Recuerde esto, la sangre de Jesús tiene ese poder. Because the blood of Jesus has that power. Ninguna adicción puede contra la sangre de And Cristo. no addiction is greater than the blood of Jesus. Cuando el individuo está dispuesto, When the individual is willing, cuando el individuo crea el mensaje de salvación, when the person is willing and believes the message of the algo gospel, glorioso sucede. then something Y glorious no solamente en el happens. adicto, And not only en the el addict, homosexual, the en homosexual, la lesbiana, the lesbian, en el alcohólico, and the alcoholic, en el adúltero, en el and the fornicario, adulterer, the en fornicator, el mentiroso y and the chismoso. liar, and the gossiper. Algo And sucede something cuando happens crea Jesús. when they believe in El Christ Espíritu Jesus. Santo viene And the Spirit of God y comes toma control de su vida, and takes control of his life. no solo de su Not corazón, only of his de heart, su espíritu, but of his y spirit. le da una nueva And vida. he gives you a hermano. new life. Ese es el evangelio, That is the true el gospel. evangelio que The transforma, gospel that el transforms. evangelio que And salva. the gospel that saves. Nosotros no tenemos ninguna autoridad nosotros And we have no authority para diluir el evangelio de to Jesús. dilute the gospel of our Lord Dios nos Jesus. libre. God, please, Si algún día torcemos la palabra de Dios, if one day we make his word crooked, que Dios libre esa hora, and God keep us from that que hour, no por agradar al hombre vayamos a comprometer el evangelio. that for us not to try to please man and corrupt his word. Pecado es pecado. Sin is punto. sin, and period. Amén, hermanos. Amen? Pecado es pecado. Sin is sin. ¿Y qué es pecado? And what is sin? Es errar al blanco. It's to err the target. Todo aquello que nos aparta de Dios. Everything that sets us apart from God, Todo eso es pecado. that is sin. No podemos estar coqueteando con el pecado. We cannot be teasing or flirting with sin. No podemos, no debemos. We cannot and we should not. Cuando le predicamos un evangelio diluido, When we preach to you a diluted gospel, la Biblia dice que nosotros somos responsables de sus almas. the Bible says that we are responsible for your Y vamos souls, a dar cuenta. and we shall give an account for your Por souls. eso la responsabilidad de predicar el evangelio completo. And that is why it is our responsibility to preach you the whole gospel. Jesús, el Cristo de Dios, Jesus, the Christ of God, es el unigénito del Padre. is the only Son and the first Es Son el of God. Mesías prometido. And he is the promised Messiah. Fue crucificado, And he was fue crucified. sepultado, And he was buried. pero resucitó But he al rose tercer on día. the third Y day. está a la diestra del And he is Padre, sitting at the right hand of the Father. intercediendo por usted y And por he's mí. interceding for you and I. Amén, hermanos. Amen. Así que no hay otro So evangelio. there is no other No gospel. importa si el predicador más famoso y popular se lo predica. And it No lo doesn't hay. matter if the most famous preacher tells you otherwise. Cuidado con las cosas raras. Be careful with the rare things.
Miré a un predicador and I saw a preacher agarrar su Biblia get his Bible, y tirarla ahí en el suelo. and then he threw it on the floor, Y retó a sus líderes a que cruzara donde estaba la Biblia caminando. and he challenged his leaders to cross the Bible, Y ninguno pudo cruzar. and no one was able to Y cross estaban the en Bible. trance. And as they reached the Bible, they began to go in a trance. Eso no es de Dios. That is not of God. Esas cosas raras no son de Those Dios. rare things are not of God. Cuidado. Be careful. Seguidores de predicadores famosos, cuidado. Followers of most famous preachers, Por favor. please Cuidado con la parrilla santa. be careful with the blessed grill. And it's not this grill. Las herejías que se están levantando, hermano. It is a rare gospel that is arising. Solamente en Jesús hay salvación. Only in Jesus there is salvation. Si Pablo, siendo el apóstol, If Paul, being the apostle, lleno del poder del Espíritu Santo, filled with the power of God, dice, si yo he says, if I o alguno de nosotros or someone else o un ángel del cielo or an angel from les heaven anuncia otro evangelio announces you another gospel diferente al que hemos different escuchado, of this one, sea maldito o apartado para juicio. be cursed or separated for judgment. Así que usted que nos está viendo, And for those of you who are watching nos us está escuchando, and are listening to us, cuidado por favor. please be careful. Pídale al Señor discernimiento de espíritu. Ask the Lord, ask the Holy Spirit of God to give you discernment. Empápese de la palabra de Dios. Soak yourself of the Word of Para God. cuando entre un intruso a tratar de engañarlo, So when an intruder comes in and tries to deceive you, usted lo descubra inmediatamente y sea avergonzado en el nombre de Jesús. you quickly can discover him and he or she may be embarrassed in the name of Jesus. Amén, hermanos. Amen? En ningún otro hay salvación, In no other there is salvation. solamente en Jesús. Only in Jesus. Póngase de pie, por favor. Please stand. Dije con eso terminaba y ya terminé. And we finish with this. Que después no me creen. Because then you won't believe me. And preachers are known for that. Yo no sé si hubiese aquí alguien hoy And I don't know if there's someone in the house or somebody watching us online que quisiera rendir su vida a Jesús. that want to give their life over to our Lord Jesus Christ. Usted que nos está viendo por allá. And those who are watching us at whatever corner of the earth, O si quizás se apartó del Señor. or maybe you were once following the Lord and you decided to depart. Quizás fue contaminado por un evangelio diferente y se apartó de la fe. And maybe you were contaminated with another gospel and you are no longer serving the Pero Lord. usted quiere reconciliarse hoy con Cristo. But today you want to be reconciled with the Lord. Si está aquí, levante su mano para If you orar are por here, usted. just raise up your hand. O si está allá en las redes sociales, Or if you are watching us online, vamos a orar con usted. and we want to pray with you. Todos sus ojos cerrados, por favor. And everyone, please, with your eyes closed. Vamos a decirle al Señor que nos perdone. We're going to ask the Lord to forgive us. Señor, esta mañana hemos sido partícipes de la Santa Cena, Father God, this morning we were partakers of your Holy Communion, de la comunión. of communion. Señor, y es nuestra responsabilidad cada vez que participamos de este memorial en tu nombre, anunciar el Evangelio hasta que tú regreses. Father God, and we are taught for us to preach the gospel until you're coming. Ayúdanos, Señor, a pararnos en la brecha Father God, we ask you to help us stand in the gap y permanecer en la sana doctrina, Señor. and remain in the gospel, the sound doctrine. Que por ningún motivo caigamos en el engaño de diluir tu palabra, oh Dios. That for no reason, Father God, we fall into the temptation of preaching another gospel. Hay un solo evangelio, no hay otro. There is only one gospel, Aquel que nos enseña que tú, Señor Jesús, the one that teaches that only you, Lord Jesus, diste tu vida en una horrenda cruz gave your life up for us in that terrible cross por salvar al pecador. to save the sinner. Nos salvaste a nosotros. You saved us. Así que estamos comprometidos a predicar tu palabra So now we are committed to preaching of your word en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.
in the glorious name of our Lord Jesus Christ. Hoy te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Father God, today we ask you to forgive us of our Perdónanos si sins. de alguna manera hemos comprometido tu santo evangelio. And forgive us, Father God, if in any moment or any time we have preached another gospel. Oramos por aquellos que regresan hoy a ti, Señor. And we pray and intercede for all those to come back Te today. pedimos que los restaures. We ask for you to restore. Que una vez más, Señor, los levantes en el poder de tu Espíritu Santo. That once again you raise them up in the power of your Holy Spirit. Así por tu gracia que nos llamó, oh Dios. And there, by your grace that you have called us, Úngenos anoint us y úsanos and use us para anunciar las buenas nuevas de so salvación. that we may declare the good news of Que salvation. aquel día glorioso que tú regreses And on that glorious day that you come a levantar a tu pueblo, to raise up your church, nos encuentres haciendo el bien, that Señor. you find us doing good. Te damos gracias And we thank you por tu amor y por tu perdón. for your love and for your forgiveness En Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen.